नमस्कार प्रिय बंधुगण, तर्कशील विचार आउ एक एपिसोड रे आपण मानक स्वागत करुछि। मु सत्य महानंद। आज आमे जानिबा को चेष्टा करिबा जे बिना इन्वेस्ट रे बहुत कम समय रे राताराति माने वर्षे 2 वर्ष भितरे सुनाम अर्जन सहित धनधान्य रे परिपूर्ण केमिति होई परिबा। तेबे आसंतु एही विषय रे जानिबा आउ आजिर एही वीडियो आरंभ करिबा। वीडियो आरंभ करिबा पूर्व मोर एक निवेदन, तर्कशील विचार यूट्यूब चैनल को जदि आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे प्रथमे सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल बटन को दबाई दियंतु आउ ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करंतु। वीडियो जदि भलो लागिबो निश्चय लाइक टे करि देबे। आसंतु आरंभ करिबा। आम देश एक धर्म प्राधान्य देश अटे। एठारे धर्म लोकंक रक्त रे रंग परि दौड़ू थाए। वर्तमान सही समय आउ नाही जेतेबेले साधु सन्यासी माने घर घर बुली धर्मर ज्ञान लोकंक बांटुथिले। वर्तमान समय बदली जाइछि, देश आधुनिक होई जाइछि। एभली परिस्थिति रे आधुनिक बाबा माने एही भयंकर कली जुगरे लोकंकु मोक्ष प्राप्तिर रहस्य बुझाइबा पाई पदक्षेप नेइछन्ति। शताब्दी पूर्व रे देशर लोक सीधा साधा और सरल थिले। सेतेबेले साधु सन्यासी माने मध्य बेसी नहेले भी टिकिए सीधा साधा थिले। आजिर समय रे देश जेतेबेले अग्रगति करूछि, देशरे कोटिपतिंक संख्या वृद्धि पाउछि। देशरे मध्यवित्त श्रेणी द्रुत गति रे विस्तार करूछि। एभली परिस्थिति रे मूल संस्कृति सहित बाबा संस्कृति मध्य द्रुत गति रे विकास करुछि। एही बाबा मानक कारणरू ही तो देश पुनर्बार विश्वगुरु हेबाकू जाउछि। आम सरकार मध्य एही बाबांक प्रगति रे देशर अग्रगतिर स्वप्न देखिबा आरंभ करि दैछन्ति। सेथि पई तो अन्य उद्योग व्यतीत बाबा उद्योग तीव्र गतिर सहित बढ़िबारे लागिछि। चोर डकेत एवं अपहरणकारी माने मध्य बाबांक इंडस्ट्री रे से मानकर भविष्यत देखिबा आरंभ करिसंती। सेथि पई तो बाबांक गोष्ठी दिन 2 गुण राति 4 गुण बेगरे बढ़ुछि। बाजार रे बाबांकर अनेक कैटेगरी उपलब्ध होइछि। केतेक इच्छाधारी बाबा अछंती तो केतेक निरंकारी बाबा अछंती। केतेक तिलकधारी बाबा अछंती तो केतेक त्रिशूलधारी अछंती। केतेक जोगवाला बाबा अछंती तो केतेक भोगवाला बाबा अछंती। केतेक दयालु बाबा अछंती तो केतेक कृपालु बाबा मध्य अछंती। केतेक शिष्टाचारी बाबा अछंती तो केतेक कपटचारी बाबा मध्य अछंती। केतेक ब्रह्मचारी बाबा अछंती तो केतेक श्रृंगारी बाबा मध्य अछंती। आजिर समय रे देशरे जनसंख्या अनुसार प्राय मुंड पिछा समस्तंकर एक एक देवता थिले। आज भारतर जनसंख्या 4 गुण होइछि, किंतु देवता 33 कोटी ही अछंती। एही अनियमितता को दृष्टि रे रखी आधुनिक बाबा माने पदक्षेप नेउछंती जेमिति कोनोसी व्यक्ति देवता विहीन न हे जाऊ। सेथि पई आजिर प्रत्येक व्यक्तिंको निजर अलगा अलगा बाबा अलगा अलगा भगवान अछंती। जदि एपरी बाबांक संख्या बढ़िबो तेबे सेमानंक मध्यरे प्रतियोगिता सृष्टि हेबा स्वाभाविक कथा। एभली परिस्थिति रे जणे बाबा अन्य बाबांक ठारो आगको बढ़िबा पाई प्रतियोगिता होई चलिछि। निज भक्त मानंको मोह माया लालसा ईर्षा अहंकार रो दूरै रहिबा पाई उपदेश देइथांती, किंतु स्वयं एही सब तुच्छ मानवीय दुर्बलतार साहाय्य रे जगत मिथ्यार यथार्थ महासागर रे आउ अधिक दिन पर्यंत रहिबार व्यवस्था करुथांती। कारण बाबावाद मध्य पुंजीवाद सहित किछि मात्रा रे समान, जेउथिरे पुंजी ही सब किछि अटे। किंतु केतेक क्षेत्र रे बाबावादर नियम पुंजीवाद नियम ठारो किछि मात्रा रे भिन्न होइथाय। पुंजीवाद रे जेउठारे प्राथमिकता भाव रे विवेचना करी पुंजी अर्जन करा जाय,
ସେହି ବାବାବାଦରେ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ମୋହମାୟା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଧନରତ୍ନ ଏକାଠି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲିଶାନ ମହଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି, ମହଙ୍ଗା ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି, ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ମାୟାର ଏହି ଖେଳ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ଦିଗରେ କିଛି ବାବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସଫଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ସରକାର ବି ତାଙ୍କର, ମିଡ଼ିଆ ବି ତାଙ୍କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବୈଧ, ଅମାନବୀୟ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଚୋରି ଡକାୟତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାବା ଅଭିନୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳାତ୍କାର କିମ୍ବା ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି 5 ଷ୍ଟାର ଜେଲରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ବାବାବାଦରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏକ ସହଜ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଗୁଣ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ବାବା ବନିବାର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମିଛ କହିବା। ତୁମର ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ମାତ୍ର। ଯଦି ତୁମେ ବାବା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜଠାରୁ ତ୍ୟାଗ କର। ବାବା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର ବେଶଭୂଷା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳରେ ଭଗବା କିମ୍ବା ଗେରୁଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତିଲକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା 2 କିମ୍ବା 4ଟି ଫୁଲମାଳ ଗଳାରେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ। ନିଶ, ଦାଢ଼ି ସହିତ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବାବା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ଯେ ତୁମେ କେବଳ କୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ଗାଧୋଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାବା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗିଲା କିସମର ଅଟନ୍ତି, ଉପଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ପ୍ରକାରର ବାବା ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କିଛି କାହାଣୀ ଏବଂ ଭଜନ ଶୁଆସାରି ପରି ଘୋଷି ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗଳାରେ ମଧୁରତା ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ନରମତା ଏବଂ କୌଶଳ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ବୋକା ବନେଇବାର କୌଶଳ ଲାଭ କରିଛ, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ନାମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ନାମରେ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ 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 ଲେଖି ନିଜର ନାମରେ ଏକ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ନିଜର ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେବେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛିଙ୍କ ଆସିବ, ତାପରେ କୌଣସି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କିଛି 2-4 ପଦ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଜଣକ ଡରିଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମ ଉପରେ ଶନିଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ତୁମର 2 କାନ୍ଧରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗ୍ରାମ କୁମ୍ଭୀରର ଲୁହ ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ ଇଗଲ ପକ୍ଷୀର ପରିସ୍ରା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ତୁମ ଘର ଚୁଳିର ଖାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ମୁହଁରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଜ ମହଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଗୋମୂତ୍ର ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ତୁମର ପତ୍ନୀ ବିଧବା ହୋଇଯିବେ ଆଉ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତୁମର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ
आमे एही समस्त कार्य आमर जड़े शिष्यंक द्वारा कराई पारिबु, जेउथिरे अति कम 5,000 टंका खर्चा होई पारिबो। एही उपाय रे जेतेबेले तुमे किछि वर्ष मध्यरे एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य होई सारी थिबो, सेतेबेले तुमको टीवी चैनल मानकरू निमंत्रण पाइबा आरंभ होई जिवो। चैनल रे आसीबा परे तुमर प्रतिष्ठा रे चारि चांद लागि जिवो। तापरे अन्य चैनल माने तुमको अधिक टंका देई निज चैनल रो टीआरपी वृद्धि करिबा पई घन घन फोन कॉल आसीबा आरंभ होई जिवो। एही परि सुযোগ को केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही एवं तुरंत प्रथम चैनल वाला को धोखा दे अन्य चैनल को चली जातु। सेठा को जीवा परे तुमर प्रथम वक्तव्य रे निश्चय यह कहतु जे हे मानव, एही जगत, एही धन संपद, एही परिवार, एही जीव जगत यह सब माया मिथ्या। तेणु हे मनीष, कहा को प्रतारणा करो नाही, कहा को धोखा दियो नाही। एही परि कथा गुड़ी को पुनर्बार कही चली थाओ। एहा सहित पश्चिमी सभ्यता को निंदा करिबा भूलंतु नाही। जो माने तुमको किछि वैज्ञानिकों विषय रे प्रश्न करंती, तेबे तुमे तांकु कुह एहा तो आमर धर्म ग्रंथ रे बहु कालर लेखा होईछि। ठीक एही समय पर्यंत रे आपण निश्चित भावरे जड़े प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य होई सारिथिबे। लोक माने आपणको देशर समस्या विषय रे मध्य प्रश्न पचारि पारिबे। तेबे आपण कुहंतु, वर्तमान देश रे शनि दशा चली 7.5 मास बीतीगला परे सबु किछि आपे आपे ठीक होई जिवो। न हेले महंगा नाशक यज्ञ करिबाकू पड़िबो। जदि किए बेकारी विषय रे कुहंती, तेबे कुहंतु भारत एक महाशक्ति हेबाकू जाउछि। बेकारी परि छोट मोट समस्या आपे आपे समाप्त होई जिवो। जदि नक्सलवाद एवं आतंकवाद विषय रे पचारंती, तेबे कुहंतु जेतेबेले असुर दानव राक्षसंक शक्ति बढ़िबारे लागे धर्म रे क्षय हुए, सेतेबेलकू भगवान अवतार धारण करंती दुष्ट को दलन आउ संथ को पालन करिबा निमंते। एहा सहित गीतार सेही श्लोक भूलंतु नाही, यदा यदा हि धर्मस्य। महिला मानक उपरे हेउथिबा अत्याचार विषय रे जदि केही पचारंती, तेबे कुहंतु एही सब पश्चिमी सभ्यतार प्रभाव अटे। अनाहार एवं पुष्टिहीनता विषय रे कहतु जे यह से मानकर पूर्व जन्मर कर्मफल अटे। पश्चिमी सभ्यता को निंदा करी कहिबा समय यह मध्य कहतु जे उड़ाजाहाज ठारू कंप्यूटर पर्यंत तैयारी करिबा कौशल आमर धर्मशास्त्र गुड़िकर उपहार बोली। ब्रिटिश माने आमर शास्त्र गुड़ी को चोरई विदेश को नहीं गले एवं सेथिरु समस्त वैज्ञानिक कौशल बाहर कले। एहा परे सेही टीवी चैनल माध्यम यह भी कहबाकू भूलंतु नहीं जे पृथ्वी स्थिर अटे। सूर्य देवता रथ उपरे विराजमान करी पृथ्वीर चारिपटे घुरुछंती बोली कहंतु। सेथिपाई तो सकाळे पूर्व दिगरु उदय होई संध्यारे पश्चिम दिगरे अस्त हेउछंती। जदि लोक माने विश्वास न करंती, तेबे आपण तुलसी रामायण रु एहार प्रमाण मध्य देई पारिबे। पृथ्वी शेषनागर फणारे ठिया होईछि एवं कईंछर पिठी उपरे अवस्थित अछि बोली कहि पारिबे। निजे कहूथिबा कथा सिद्ध साबित करिबा पाई एहा मध्य कहि चालंतु जे एही तथ्य को यूरोप वैज्ञानिक माने तथा नासा मध्य मानि सारिलेणी। एथिरे बिल्कुल संदेह नहीं। बस यही परी डर का धंधा चलता रहेगा और आपणकर पाखरे पुला पुला टंका आता रहेगा। धन्यवाद। मोर यही वीडियो आपण मानक जदि पसंद लागिला लाइक करि दियंतु। चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाही तेबे सब्सक्राइब करि नियंतु। एही परी ज्ञानवर्धक वीडियो देखिबा पाई।